મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર 2ની અંદર આપણે પ્રકરણ 2 સૂક્ષ્મજીવોને આપણા મિત્રો અને શત્રુની અંદર આપણે જોશું આજે કે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો છે એ કઈ રીતે થાય છે, કે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિમાં જે રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો છે એ કઈ રીતે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. તો પ્રાણીઓમાં રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો, અનેક સૂક્ષ્મજીવો માત્ર મનુષ્ય તેમજ વનસ્પતિમાં જ રોગના કારક નથી, પરંતુ તે બીજા પ્રાણીઓમાં પણ રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે આ સૂક્ષ્મજીવો છે માત્ર મનુષ્ય અને વનસ્પતિમાં જ રોગો ઉત્પન્ન કરે છે એવું નથી, પણ એ રોગ છે એ ઘણા પ્રાણીઓમાં પણ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે આ સૂક્ષ્મજીવો છે એ આપણે અગાઉના ટોપિકમાં જોયું કે દુનિયાની અંદર નાનામાં નાની જગ્યા, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જગ્યાથી માંડીને દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. એમાં આપણે જોયું હતું કે બરફવાળા વિસ્તારથી માંડીને ઉનાળાના ગરમ રેતીના જરામાં પણ એ સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે છે. એ જ રીતે ઉપરના ભાગમાં, એટલે કે પૃથ્વીના વાતાવરણની ઉપર રહેલા આવરણની અંદર પણ સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે છે, અને જમીનના પેટાળની અંદર, દરિયાના પેટાળની અંદર પણ સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે છે. એટલે કે આ સૂક્ષ્મજીવો છે આખા વિશ્વમાં સમગ્ર જગ્યાએ, દરેક જગ્યાએ ફેલાયેલા જોવા મળે છે. આ સૂક્ષ્મજીવો છે આપણા ઘરની દિવાલની અંદર જો કોઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્થળ હોય તો એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્થળ કે જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી એવા સ્થાનમાં પણ આ સૂક્ષ્મજીવો રહેતા હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે મનુષ્યમાં અને વનસ્પતિમાં રોગ ઉત્પન્ન કરે તો પ્રાણીઓમાં પણ રોગ ઉત્પન્ન કરે, એટલે કે પ્રાણીઓમાં પણ આ સૂક્ષ્મજીવો છે રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે એન્થ્રેક્સ છે મનુષ્ય તેમજ ઢોરમાં થતો ગંભીર રોગ છે. કેટલાક રોગો એવા પણ હોય છે કે જે પ્રાણીઓમાં પણ થતા હોય અને સાથે સાથે મનુષ્યમાં પણ થતા હોય. એનું કારણ એક જ છે કે મનુષ્ય છે એ પ્રાણીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે પ્રાણીઓ દ્વારા આપવામાં આવતું દૂધ તેમજ પ્રાણીઓનો માંસ છે એનો માંસાહારી લોકો છે એ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પરિણામે જો કોઈ પ્રાણીની અંદર રોગ થયો હોય તો એ રોગને કારણે મનુષ્યમાં પણ એનો ફેલાવો થઈ શકે છે. અત્યારનો ગંભીર રોગ કોરોના છે એ આપણે વાત સાંભળીએ છીએ કે ચામાચીડિયાને કારણે મનુષ્યમાં ફેલાયો છે, કારણ કે ચીનના લોકો છે ચામાચીડિયાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પરિણામે એને કારણે મનુષ્યમાં આ કોરોનાનો રોગ ફેલાયો છે. એટલે કેટલાક સજીવો, કેટલાક સૂક્ષ્મ રોગો એવા પણ હોય છે કે જે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે છે, જેમાંનો એક કોરોના અને અત્યારનો કોરોના અને આ એન્થ્રેક્સ છે મનુષ્ય અને ઢોરમાં થતો ગંભીર રોગ છે, જે બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે. એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો વાયરસ, બેક્ટેરિયા અને ફૂગ દ્વારા ઘણા બધા રોગો મનુષ્યમાં અને પ્રાણીઓમાં ફેલાતા હોય છે. ઢોરમાં ફૂટ એન્ડ માઉથ ડિસીઝ છે વાયરસ દ્વારા ફેલાતો રોગ છે. એટલે કે પ્રાણીઓની અંદર ફૂટ એટલે કે પગ, માઉથ એટલે કે મોઢું, આ બંનેને મળતો રોગ છે. એટલે કે ફૂટમાં પણ, એટલે કે પગમાં પણ થાય ને માઉથમાં પણ થાય, માટેનું નામ આપવામાં આવ્યું છે ફૂટ એન્ડ માઉથ ડિસીઝ વાયરસ. એટલે કે આ વાયરસ છે એ વાયરસ એ આ રીતે પ્રાણીઓમાં ફેલાતો હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે તો વનસ્પતિમાં રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો, એટલે કે વનસ્પતિમાં સૂક્ષ્મજીવો કઈ રીતે ફેલાય છે. અનેક સૂક્ષ્મજીવો છે એ ઘઉં, ડાંગર, બટેકા, શેરડી, સંતરા, સફરજન વગેરે વનસ્પતિઓમાં પણ રોગકારક છે. એટલે કે સૂક્ષ્મજીવો મનુષ્ય, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં જોવા મળે છે. આ આપણે સૂક્ષ્મજીવો છે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ, ઘઉં, ડાંગર, બટાટા, શેરડી, સંતરા, સફરજન વગેરેમાં પણ આ રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો એ અંદર દાખલ થઈ જાય છે અને ખાદ્ય પદાર્થોને રોગિષ્ટ કરી નાખે છે. પરિણામે એવો ખાદ્ય પદાર્થ છે આપણે ખાઈ શકતા નથી. અને આ સૂક્ષ્મજીવો જ્યારે વનસ્પતિ પાક લેવાની તૈયારીમાં, એટલે કે વનસ્પતિમાં પાક સાથેનો વિકાસ થવાની તૈયારીઓમાં હોય ત્યારે આ રોગ છે એ રોગ વનસ્પતિઓમાં લાગુ પડતો હોય છે. અને પરિણામે રોગને કારણે પાકના ઉત્પાદનની અંદર ઘટાડો થાય છે. એટલે કે પૂરતા પ્રમાણમાં જે પાક ઉગવો જોઈએ તે ઉગી શકતો નથી, અને પૂરતા પ્રમાણમાં જે પાક મળવો જોઈએ એ ખેડૂતને મળી શકતો નથી. નીચેના કોષ્ટકમાં કેટલાક વનસ્પતિના રોગો પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એટલે આ વનસ્પતિના રોગો જે કયા કયા થાય છે તેના વિશેની પણ આપણે માહિતી મેળવી. કેટલાક રસાયણોનો ઉપયોગ કરવાથી આ સૂક્ષ્મજીવો પર નિયંત્રણ પણ લાવી શકાય છે. એટલે કે આપણે અગાઉ જોયું કે જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે જેથી કરીને
પાકની વૃદ્ધિમાં અને પાકના ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે. એટલે કે આવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કે જેને કારણે સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ થાય અને પાકમાંના ઉત્પાદનમાં જે ઘટાડો થાય છે એ ઘટાડો ઓછો કરી અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાક મેળવી શકાય. એટલે કે આ રીતે આવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરીને સૂક્ષ્મજીવો પર નિયંત્રણ લાવી શકાય છે. હવે જોઈએ કે વનસ્પતિજન્ય રોગો કયા કયા છે, કયા સૂક્ષ્મજીવથી આ રોગો થાય છે અને તેના ફેલાવાની રીત કઈ છે. તો સૌથી પહેલો છે વનસ્પતિની અંદર થતો એક રોગ છે સાઇટ્રસ કેન્કર, જે બેક્ટેરિયાની મદદથી થાય છે, જે હવા દ્વારા ફેલાય છે. એટલે કે એક છોડને જો રોગ થયો હોય તો હવા દ્વારા બેક્ટેરિયા છે એ ઉડીને બીજા છોડ ઉપર લાગુ પડે, પરિણામે એ રોગનો આ રીતે ફેલાવો થાય છે. એ ઉપરાંત ઘઉંનો રસ્ટ છે જે ફૂગ દ્વારા થાય છે, જે ફૂગ સૂક્ષ્મજીવથી થાય છે અને ફેલાવાની રીત છે હવા અને બીજ. એટલે કે જ્યારે માખી એક વનસ્પતિના બીજને લઈને બીજી વનસ્પતિ ઉપર મૂકે છે, જે એના કારણે પણ ફેલાય છે અને હવા દ્વારા પણ આ ફૂગ હવામાં ઉડીને બીજા છોડ ઉપર બેસે છે. આ રીતે ઘઉંનો રોસ્ટ છે એ ફેલાય છે. એ ઉપરાંત ભીંડાનો પિત્ત છે એ વાયરસથી થતો રોગ છે અને એ કીટક દ્વારા, એટલે કે કીટકો એટલે કે મચ્છર, માખી, કીડી, મકોડા, આ બધા કીટકો દ્વારા એ ભીંડાનો પિત્ત છે એક છોડમાંથી બીજી છોડમાં ફેલાય છે અને વાયરસ દ્વારા આ રોગ થાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ખોરાક વિષાક્તન એટલે શું. ખોરાક વિષાક્તન એટલે કે ખોરાકમાં થયેલ ઝેરની અસર, જ્યારે સામાન્ય રીતે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં ખોરાક વિષાક્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેટલીક વાર આપણે સમાચાર પત્રોમાં સમાચાર વાંચીએ છીએ કે અમુક જગ્યાએ ભોજન સમારંભમાં ભોજન આરોગ્યા પછી લોકોને ઉલટી થવા લાગે છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આમ થવાનું કારણ મુખ્ય એક જ હોય છે કે તેમણે ખાધેલા ખોરાકમાં ઝેરની અસર થવાને કારણે આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોય છે અને જેને ખોરાક વિષાક્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ તો ખોરાક વિષાક્તન એટલે કશું જ નથી. આપણે અગાઉ પણ જોયું કે રોગનો ફેલાવો અટકાવવા માટે આપણે ખોરાક ઢાંકીને રાખવો જોઈએ. જ્યારે આવો ખોરાક ઢાંકીને રાખેલો ન હોય અથવા તો ખોરાકની ઉપર માખીઓ બેસે, ત્યારે માખીઓ આપણે જાણીએ છીએ કે કચરા કે મળ ઉપર બેસી અને બેક્ટેરિયાના વાહક તરીકે તે કાર્ય કરે છે. એટલે આ માખીઓ જ્યારે ખોરાક ઉપર બેસે ત્યારે ત્યાં બેક્ટેરિયા ભળી જાય છે અને આ બેક્ટેરિયાનો ઝડપથી વિકાસ થાય, પરિણામે એ ખોરાક છે ખાવા લાયક રહેતો નથી અને આવો ખોરાક જ્યારે લોકો ખાય છે ત્યારે એ ખોરાક હકીકતમાં તો બેક્ટેરિયા કે વાયરસ દ્વારા દૂષિત થઈ ગયેલો ખોરાક છે. જે ખોરાક આપણા શરીરમાં દાખલ થાય, પરિણામે પેટમાં જે પાચન થવું જોઈએ પાચન થઈ શકે નહીં અને પરિણામે ત્યાં ખોરાકની ઝેરી અસર થાય એટલે લોકોને ઉલટી થવા લાગે છે, જેને ખોરાકની ઝેરી અસર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને વિજ્ઞાનની ભાષામાં જેને ખોરાક વિષાક્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ખોરાક વિષાક્તન એ સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા દૂષિત થવાને કારણે આપવામાં આવેલો ખોરાક છે, જે ખોરાક લોકો ખાય અને જેને પરિણામે આવું થઈ શકે છે. ક્યારેક વિષકારક પદાર્થો પણ ઉત્પન્ન કરે છે જે ખોરાકને વિષયુક્ત બનાવે છે. એટલે આવા જે બેક્ટેરિયા છે, સૂક્ષ્મજીવો છે, જ્યારે ખોરાકમાં દાખલ થાય ત્યારે ખોરાકની અંદર છે વિષ ઉત્પન્ન કરે, એટલે કે પોતાની પ્રક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે, જેને કારણે પોતે પાચનની જે ક્રિયા કરે છે, જેને કારણે પોતે જે રસાયણો છોડે છે એ રસાયણો આપણના આંતરડા માટે પાચનને લાયક હોતા નથી ને પરિણામે જે આપણા શરીરની અંદર વિષ ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી કરીને ખોરાકને વિષયુક્ત બનાવી દે છે. અને આવો ખોરાક જ્યારે ખાવામાં આવે ત્યારે મનુષ્ય છે એ બીમાર પડી જાય છે, તેને ઉલટી થવા લાગે છે અને ક્યારેક તો જો બહુ ઝેરની અસર વધારે ગંભીર હોય તો માણસનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. એટલે જો આવો આહાર લેવામાં આવે તો વ્યક્તિ ગંભીર રીતે બીમાર થઈ જાય છે અથવા તો ક્યારેક તેનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. એટલે આવી રીતે આવો ખોરાક ન ખાવો જોઈએ અને બને ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકેલો ખોરાક જ ખાવાનું પસંદ કરવું જોઈએ. અને આથી જ ખોરાક દૂષિત થતો અટકાવવા માટે જ્યારે પણ આપણા ઘરમાં કોઈ પણ ખોરાકને તમે જોઈ જાઓ ખુલ્લું, ભલે પછી તે પીવાનું પાણી પણ કેમ ન હોય, આવું પાણી છે એ પીવાલાયક હોતું નથી. એટલે કે ઢાંકેલું સ્વચ્છ એ શરીર પાણી કે ઢાંકેલો કે સ્વચ્છ ખોરાક અને બને ત્યાં સુધી ગરમ ખોરાક જ ખાવો જોઈએ, તાજો ખોરાક જ ખાવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણે શરીરને એ ખૂબ જ અનુકૂળ હોય છે, જેથી કરીને આપણે ક્યારેય બીમાર પડી શકતા નથી. તો આ રીતે ખોરાક વિષાક્તન એટલે કે ખોરાકની ઝેરી અસરો જોવા મળે છે. હવે મિત્રો એક નાનો એવો વિડીયો મેં આ સાથે મૂકેલો છે. એ વિડીયો વિશે તમને સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા થતા રોગો વિશે વિશેષ સમજણ આપશે. તે વિડીયો તમે જોશો. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे दोस्तों रोगों यानी बीमारियों के बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम केवल जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में ही पढ़ेंगे,
जीवाणु जनित रोग, यानी जो रोग होते हैं मुख्य रूप से किससे, बैक्टीरिया से, क्योंकि जीवाणुओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रोगों पे जाने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले है जीवाणु की जो खोज है दोस्तों वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, और इन्होंने जो जीवाणु की खोज है वो 1683 ईस्वी में ही कर दी थी। 1683 में जीवाणु की खोज हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, जीवाणु की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने। अगर आकार के आधार पर मैं बात करूं दोस्तों तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। जो गोलाकार जीवाणु होते हैं दोस्तों, इंग्लिश में उन्हें कहते हैं कोकी। कोकी का मतलब है दोस्तों गोलाकार, यानी ये कैसे होते हैं, जीवाणु गोल होते हैं। और जो आपके बैसिलस, इन्हें कहते हैं बैसिली, बैसिलस यानी बेलनाकार। तो जो बेलन के आकार के होते हैं उन्हें कहते हैं बैसिलस यानी बेलनाकार जीवाणु। तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तीसरे जो स्पाइरल होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइरिला, यानी ये आपको है तीसरे प्रकार के। और जो चौथे प्रकार के मुख्य रूप से उनको कहते हैं विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है दोस्तों कोमाकार, जो कोमे के आकार के होंगे। तो सेब के आकार पे जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, कोकी गोलाकार, बैसिली या बैसिलस बेलनाकार, स्पाइरिला यानी सर्पिलाकार, और विब्रियो कोमाकार। तो बात करते हैं दोस्तों अब रोगों की। जो पहला रोग है दोस्तों उसको हम कहते हैं हैजा। हैजे से शुरुआत क्यों कर रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट ये है और एग्जाम में काफी क्वेश्चन हैजे से बनते हैं। अब जो ये रोग है दोस्तों, ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था विब्रियो का मतलब होता है कोमाकार। तो आगे वाला जो ये विब्रियो है ये तो ये बताता है कि ये जीवाणु कोमाकार होता है, और कोलेरी इसका नाम है। तो हैजे का जो जीवाणु है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा। तो ये कोमा के आकार का होता है, तो इसको कहते हैं, इसका नाम है विब्रियो कोलेरी। अब हैजा जो रोग है दोस्तों ये मुख्य रूप से हमारी आंत को प्रभावित करता है, आंत को। तो कौन से इनको प्रभावित करेगा, आंत को। अब लक्षण क्या है हैजे के, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पेचिश शुरू हो जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। दूसरी बात है, अगर व्यक्ति को हैजा हो जाए तो उसका बीपी यानी रक्तदाब कम हो जाता है। तो किसको प्रभावित करता है, हमारी आंत को। व्यक्ति को पेचिश शुरू हो जाते हैं, जिससे पानी की कमी उसके शरीर में हो जाती है और बीपी उसका कम हो जाता है। अब होता क्या है, कुछ बातें और एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। हैजा जो है ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। तो घरेलू मक्खी से फैलने वाला रोग कौन सा है, हैजा। दूसरी बात, ये घरेलू मक्खी क्या है, ये मल पर बैठती है, और जब ये मल पर बैठेगी तो ये जीवाणु इनसे चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये मक्खी पानी या भोजन पर पहुंचेगी इस जीवाणु को वहां छोड़ देगी। तो पानी और भोजन, यानी जो हैजा रोग है वो कैसे फैलेगा, या तो हम गंदा पानी पिएं या दूषित भोजन करें। मुख्य रूप से हैजा गंदा पानी पीने से होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कौन सा रोग जल जनित है, जल द्वारा फैलता है। तो जल जनित रोग भी कौन सा है दोस्तों, हैजा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों जो हैजा है इसके लिए बच्चों में टीकाकरण किया जाता है, और हैजे के जो टीके की खोज है वो की थी रॉबर्ट कोच ने। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, हैजे के टीके की खोज किसने की थी, तो आंसर आएगा दोस्तों रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। तो ये जानकारी थी दोस्तों किसके बारे में, हैजा के बारे में। अगला रोग है दोस्तों तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं टीबी। अब टीबी के कई नाम है दोस्तों, एक तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, इसे हिंदी में क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग। और एक नाम से और इसे जाना जाता है, इसे कहा जाता है क्षमा। तो ये सारे नाम दोस्तों टीबी के हैं, ध्यान रखना। जो जीवाणु है जिससे तपेदिक होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है, इसीलिए रोग का नाम भी ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरी बात, बच्चों को टीबी से बचने के लिए टीका लगाया जाता है बीसीजी का, जिसकी फुल फॉर्म है बैसाइल कालमेट ग्यूरिन, बैसाइल कालमेट ग्यूरिन। तो बीसीजी का टीका रोकथाम के लिए बच्चों को लगाया जाता है। जिन बच्चों को यह टीका लगाया जाता है उन्हें टीबी होने की संभावना 70% कम होती है। तो
तो बीसीजी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीसीजी की खोज किसने की थी। तो बीसीजी की खोज किसने की थी, तो एग्जाम में आंसर आता है दोस्तों कॉलमेट। ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने बीसीजी की खोज की थी। हालांकि बीसीजी की खोज दो व्यक्तियों ने की थी, एक तो नाम आपको यहाँ दिख रहा है कॉलमेट और एक व्यक्ति का नाम है ग्यूरिन। इन दोनों ने मिलकर बीसीजी की खोज की थी। और बेसाइल जो जीवाणु है उसके आकार को बताता है टीवी के, ठीक है जी, बेलनाकार। तो कॉलमेट और ग्यूरिन दोनों ने की थी बीसीजी के टीके की खोज। हालांकि एग्जाम में जब पूछा जाता है इसका आंसर कॉलमेट ही आता है। उसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जो ये बीसीजी का टीका है ये बच्चों में लगाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। लेकिन अगर टीबी हो जाए तो फिर एक कोर्स चलता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डॉट्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली डी, ऑब्जर्व्ड ओ, ट्रीटमेंट टी और शॉर्ट कोर्स का एस, डॉट्स। तो इस पूरे कोर्स को कहते हैं डॉट्स। चलता है और लगातार आपको करना होता है, बिना छोड़े दवाई खानी होती है इसमें। तो टीबी का इलाज पॉसिबल है आजकल, डॉट्स जो कोर्स है वो करना पड़ता है आपको और आप पूरी तरह से टीबी से ठीक हो सकते हैं अगर किसी को हो जाए तो। उसके बाद जो ये रोग है दोस्तों तपेदिक, वैसे तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रभावित करेगा लंग्स को, लंग्स यानी फेफड़ों को। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, उसका भार तेजी से कम होगा। दूसरी बात, लंबे समय तक खांसी, छाती में दर्द रहना, छाती में दर्द और बलगम के साथ दोस्तों खून आना। तो ये लक्षण है दोस्तों टीबी के और मुख्य रूप से किसको प्रभावित करेगा, किसको, फेफड़ों को। अगला रोग है दोस्तों मोतीझारा यानी टाइफाइड। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है और मियादी बुखार के साथ इसे और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है आंत का रोग, क्योंकि ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को। ये जो रोग है ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग होता है और क्या कहा जाता है इसे, आंत का रोग, क्योंकि मुख्य रूप से किसको प्रभावित करेगा, ये हमारी आंत को। कौन सी आंत, छोटी आंत। उसके बाद दोस्तों जो अगला रोग है उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया रोग मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है हमारे फेफड़ों को यानी लंग्स को। और आपने सुना होगा ठंड लगने से ज्यादातर कई बार निमोनिया बच्चों को हो जाता है। जीवाणु जिससे निमोनिया फैलता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिससे निमोनिया फैलता है। तो निमोनिया रोग दोस्तों काफी खतरनाक माना जाता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। निमोनिया रोग खांसी जुकाम भी आपका निमोनिया में बदल सकता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम हो जाए तो अगर काफी लंबे समय तक उसका इलाज नहीं किया जाए तो खांसी जुकाम क्या करेगा, धीरे धीरे फेफड़ों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देगा और फेफड़ों में हमारे सूजन आ जाती है। इसी रोग को दोस्तों कहा जाता है निमोनिया। उसके बाद दोस्तों जो अगला रोग है उसका नाम है सिफिलिस। इस रोग को एसटीडी कहा जाता है। एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ये रोग अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल संबंध रखा जाए तो ये रोग हो जाएगा, एसटीडी। अब इस रोग में होता क्या है दोस्तों, इस रोग में ये रोग एक जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है दोस्तों ट्रेपोनेमा पैलिडम। अब ये जो जीवाणु है ये क्या करता है, इससे हमारे पूरे शरीर में लाल रंग के रैशेस हो जाते हैं, लाल रंग के चटके के जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, रैशेस, लाल रैशेस हो जाते हैं। कहाँ कहाँ ये रैशेस होते हैं दोस्तों, एक तो हाथ, साथ में पैर और साथ में सेक्स ऑर्गन पे। तो ये पहचान है दोस्तों किसकी, सिफिलिस की, या लक्षण है सिफिलिस के। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और किस जीवाणु से होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। अगला रोग है दोस्तों प्लेग। प्लेग रोग दोस्तों मुख्य रूप से चूहों द्वारा फैलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा रोग चूहों द्वारा फैलता है, तो आंसर आता है दोस्तों प्लेग। प्लेग रोग जो जीवाणु है जिससे द्वारा प्लेग फैलता है उसे कहा जाता है बैसिलस पेस्टिस और ये जीवाणु हमारे शरीर में किसके द्वारा, चूहों द्वारा प्रवेश करेगा। अब होता क्या है,
जौन सा भी हिस्सा इस जीवाणु से प्रभावित होगा, क्या नाम है, बैसिलस पेस्टिस, उस हिस्से की जो लसिका ग्रंथि होती है दोस्तों, लिम्फ ग्लैंड हमारे शरीर में होती है जिसे हम कहते हैं लसिका ग्रंथि, तो उसमें सूजन आ जाती है इस रोग में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम दोस्तों, लिम्फ ग्लैंड। तो लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है कौन से रोग में, प्लेग में, और मुख्य रूप से किससे फैलता है, चूहों द्वारा। अगला जो रोग है दोस्तों उसका नाम है काली खांसी या कुकर खांसी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वूपिंग कफ। ये रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है और जीवाणु का नाम है हीमोफिलिस पर्टुसिस। इस रोग में क्या होता है, बच्चे को लगातार खांसी होती है और शाम के समय खांसी काफी तेज हो जाती है, यानी रात होने पर, अंधेरा होने पर। इसीलिए दोस्तों इस रोग का नाम है काली खांसी। उसके बाद इसके बचाव के लिए दोस्तों, काली खांसी से बचाव के लिए बच्चों को एक टीका लगाया जाता है जो काफी फेमस है, आपने सुना होगा, डीपीटी। वास्तव में ये टीका 3 रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। D4 है दोस्तों डिप्थीरिया, P4 है दोस्तों पर्टुसिस और T4 है दोस्तों टेटनस। तो डीपीटी का टीका किन रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और T4 टेटनस। तो ध्यान रखना दोस्तों, P4 पर्टुसिस है जो काली खांसी के बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद अगला रोग है दोस्तों कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें क्या होता है, त्वचा के ऊपर व्हाइट कलर के, सफेद कलर के रैशेस हो जाते हैं, चटके हो जाते हैं, सफेद कलर के चटके, ठीक है जी, जिन्हें हम कहते हैं रैशेस। ये रोग मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करता है और साथ साथ में ये रोग हमारी तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करेगा। तंत्रिकाएं यानी नर्व, हमारी नर्व को। तो इस रोग को कहते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग। उसके बाद अगला रोग है दोस्तों गोनेरिया। ये रोग भी आपका एसटीडी है, यानी इसको भी हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इस रोग के जीवाणु का नाम है दोस्तों निसेरिया गोनेरिया। इस रोग में क्या होता है, जो शुक्राणु नली होती है पुरुषों के अंदर, उसमें दोस्तों सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। महिलाओं के अंग में यूट्रस यानी बच्चादानी में सूजन आ सकती है। इस रोग की और पहचान है दोस्तों मूत्र मार्ग में सूजन, पस का बनना और दर्द का रहना। तो ये रोग है दोस्तों गोनेरिया, और संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल संबंध रखने से ये रोग फैलता है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा था दोस्तों, एसटीडी। तो हमने दोस्तों 2 रोगों को एसटीडी कहा है, एक तो गोनेरिया और एक हमने कहा दोस्तों सिफिलिस। उसके बाद अगला रोग है दोस्तों टेटनस, धनुस्तंभ इसे हिंदी में कहा जाता है। और जो जीवाणु है दोस्तों, उस 2 जीवाणु है, एक का नाम तो है बैसिलस टेटेनी और एक का नाम है कॉलिस्ट्रीडियम। तो इन 2 जीवाणुओं से टेटनस फैल सकता है, और जनरली शरीर के किसी भी हिस्से में अगर घाव हो जाए तो वहां पे ये जीवाणु पनपता है, किसके, टेटनस के। तो टेटनस मुख्य रूप से जहां पे भी चोट लगेगी वहां की त्वचा को प्रभावित करेगा, और अगर लंबे समय तक यह रोग रहे तो ये हमारी तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है दोस्तों। क्या करता है, ये जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उनमें संकुचन पैदा करता है, लेकिन तंत्रिकाओं में संकुचन तभी होगा जब टेटनस किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रहे। तो ध्यान रखना दोस्तों, त्वचा और तंत्रिकाओं में संकुचन। उसके बाद अगला रोग है दोस्तों डिप्थीरिया, जिसे हम कहते हैं रोहिणी। यह रोग दोस्तों कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से फैलता है। यह दोस्तों एक संक्रामक रोग है और ये व्यक्ति के खांसने, छींकने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। तो संक्रामक ये रोग है दोस्तों, क्या नाम है इसका, डिप्थीरिया। इसका क्या है, श्वास नली में अवरोध उत्पन्न हो जाना, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होना। जो श्वास नली है उसमें अवरोध यानी सूजन आ जाना। हमारे जो गला है, गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, एक नकली झिल्ली बन जाती है इस रोग के अंदर।
तो ये लक्षण है डिप्थीरिया यानी रोहिणी के। और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, अभी हमने बात की थी दोस्तों डीपीटी। किस किस के रोग के लिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो ये रोग थे दोस्तों जीवाणु से होने वाले। तो आशा है आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણે આ ટોપિક અહીંયા પૂરો કરીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળનો ટોપિક આપણે જોશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ નાઇસ ડે.